हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते भल अच्छे ना ठीक सेमती भले रहो मु भी बहुत ही भले अच्छी एंड आज गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक रे मु डिस्कशन करया पे जाउची। सो काली राति रे मते जने भौणी कॉल करथिले एंड मते कहिले जे दी मु गोटे पिला को बहुत भल पाउची आउ आम घरे के राजी होनांदी आ मु ता बिना बंची परिबिनी मरी जीवी बहुत डिप्रेशन ने मु रहिलेनी एमिदी आम घरे मते गाली भी करूचंदी कहउचंदी से भल पिला नु आमे से पिला को बहुत भल भाबरे चिनिचु स्टिल मु ताको एबे बहुत भल पाउची तो मैं भी कौन करी आइदर सुइसाइड करी नहले मु ता सहित भागी जीवी କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା ଯେ ଏଇ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହୁଏତ ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ ହୁଏତ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ ବାସ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ କହିବି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କେହି ତମ ସହିତ ସାଥ ନଦେବେ କେହି ତମ ସାଥିରେ ଠିଆ ନ ହେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। तुमे भावुच ना बापा माँ आमको एथिरे रोकुचंदी सेटा करोना रोकुचंदी सी दुनिया रे फसी न जाऊ काहेकि ना से पूरा दुनिया देखिकी आसिलेनी तो सी केबे चाहू ना जे मो पुअर मो झियर किछि असुविधा हो बोली किंतु तुमे देखो किछि गोटे किछि दिनर भल पाइबा को नेकी तुमे एमिति पागलामी रे पड़ी जाउछ जोथि कि बाबा मांगर भल पाइबा तुमको देखा जाउनी मोटिवेट होवा पई तुमे मोटिवेशन वीडियो देखुछ बट निज बाबांकर स्ट्रगल तुम्हें देखिन जो दिन तुम्हें निज बाबा माँ सक्सेस पछरे स्ट्रगल टा देखिबो से दिन ही तुम निजे निजे मोटिवेट हो जाओ तुमको कौन से मोटिवेशन वीडियो दरकार पड़ोनी तुम लाइफ रे किछि नहीं सीरियसली कहूँ बाबा माँ चाहती तुम सहित टाइम स्पेंड करने जमी तुम्हें चाहूच ना जे मु भल पाइबा जी अच्छी सहित टाइम स्पेंड करे सहित बुले ठीक सेमती बाबा माँ भी चाहती जे मो छुआ मो सहित टाइम स्पेंड करू मो छुआ मते भल पाऊ मो छुआ मो सहित बुलिया जाऊ आउ दुनिया रे तुमको अलग भल पाइबा मिल पारिबो स्वामी मिल पारिबो स्त्री मिल पारिबो तुमको तुमको सांग मिल पारिबो सब किछि मिल पारिबो किंतु बाबा माँ जणिए जे कि तुमको मिलबेनी केबे भी मिलबेनी तो एतिक रिक्वेस्ट करी जेतिक दिन से दुनिया रे अछंती तांकर वैल्यू बुझ आउ मु भी सेमती थिली जे नाई मु भी बुझ नथिली बट दिनू दिन ये जिनस रियलाइजेशन बहुत अधिक माने तांको सक्सेस पछरे बाबांगर स्ट्रगल ए जिनस हेतेबेले रियलाइज होबनी जेतेबेले तुमे तांको पाखे रहतो जेतेबेले दूर रे रहइबो ना तो ये जिनस धीरे 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 तुमको रियलाइज होबो तुम बाबा माँ दिनू दिन तांकर बयस बढ़िलानी हुए तो से आगो को किछि दिन तुम सहित रहिबे प्लीज दया करी तांको सहित तुम टाइम स्पेंड कर तांको सहित बुल कारण एमिति गोटे सिचुएशन न आसु जे तुमको रिग्रेट फील हो जे मो बाबा हुए तो बंची थांदे मो मामा हुए तो बंची थांदे मु तांको सहित टाइम स्पेंड करि थांदी तांको सहित हुए तो टिके बुली थांदी केही पिठरे पड़िबनी ना भल पाइबा ना सांग साथी ना केही ना रिलेटिव्स केही भी नुह तमें जो भावुच ए दी दिन भल पाइबा को लेकिन तुम बाबा माँ को पछरे पकेकी तुम बाबा माँ मान सम्मान को तले पकेकी तुम्हें सुइसाइड करिवो आउ पिला सहित भागिबो तो एमिति गोटे परिस्थिति आसियो तुम्हें सेटा रियलाइज करिवो जे मैं पिला को बाछिकी भूल करिछि बोली एमिति कहिबिनी जे नाही सब भल पाइबा फेक बोली आउ सब भल पाइबा खराब केही भी ट्रू लव करंतिनी सेमिति नुह सेमिति कहूनी बट एटा बहुत केस रे सब जिंस होइछि तुम्हें भल पाउच घरे आसी कह जे बाबा मामा मोर ये पसंद घरे सपोर्ट करूचंदी घरे तापर दिन तुम्हें बुझेइबो सपोर्ट करिबे तापर मैरिज होबो एमिति केबे किछि करनी जे जोथि पय कि फ्यूचर रे तुम्हें तुम बाबा माँ को आगे मुह देखिबार भी लायक नथियो तुमको खराब लागुथो जे कौन करदेली एक्चुअली मु समिति कहबिनी जे नाई मु किछि भूल करिनी बट भाषण मारुची मु करिची भूल मु करिची जोटा कि मु लायक नुह जदि बाबा माँ मो वीडियो देखुछ तो सॉरी भूल मु करिची बट मते एटा बहुत रियलाइजेशन बहुत ही गिल्टी फील होइची बहुत ही खराब लागी से भूल करला परे एबे एतिकी भगवान को डाकुची जे से वाला सिचुएशन न आसु जे जोथि पय कि मु आउ थरे भूल करी आउ तुम आगे मुह जमी न देखी पारि सुन बाबा माँ तुम खुशी देखा चाहती बाबा माँ
ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବ, ମୋ ସହିତ ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହେଇଯାଉଛ, ବାବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ପଳେଇବ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ କେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛଟି? ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଯୋଉଟା କି ତମ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। କ'ଣ ହବ ଭଲ ପାଇବା? କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଆସ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେ, ହୁଏତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛଡ଼ା। ତୁମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାର କିଛି ହବ କି? ସେ ତାର ଖୁସିରେ ବିନ୍ଦାସ ରହ ଭାଇ। ତମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏତିକି ତ କେବେ ଭାବିବନି ତମେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ତମକୁ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଥିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ, ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ମିଛ। ସେ ଯଦି କହୁଥିବ ବି ସେଇଟା ମିଛ। ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ନା ତା ପାଇଁ ମରିଯିବି, ତା ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି ଘରେ ରାଜି ନହେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ, ତୁମର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଭିଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଇବା ନ ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବାବା ମା ଆଉ କାହା ଉପରେ ହାତ ପକାନ୍ତି। ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭିକ ବି ମାଗିପାରିବ। ଭାବ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କି ଭଳିଆ। ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ? ପଚାରିଲ? ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ କରନି। ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କର, ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇକି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। କିଛି ଭାଷଣ ମୁଁ ମାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ଗଲେ ମୁଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ବୁଝିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାୟଦ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି ହେଇପାରିବେ। ତ ଚଲୋ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।